Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja kita akan bertalaki ya. Sebagaimana komitmen kita akan fokus di juz 30 dan juga suratul Fatihah bagi yang belum membaca. Ya, bagi yang belum membaca Al-Fatihah ingin ditafsirkan maka Al-Fatihah. Tapi kalau sudah maka ke juz 30. Ya, kita awali dengan Pak Firman. Silakan Pak Firman. Ada enggak? Ada. Tetap apa enggak? Ada. Semua ada. Iya. Surat apa, Ustaz? Untuk Pak Firman Al-Fatihah atau Anas ya waktu lalu Di situ. Oh, Al-Falaq ya. Ya, suratul Falaq. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, diulang lagi Pak Bansal. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Nah, perhatikan huruf shin. Min syarri ma khalaq. Jadi Pak, usahakan huruf shin itu ada tapasyinya. Min syarri, ada hembusan udara. Min syarri ma khalaq. Ya. Min syarri ma khalaq. Gitu Pak. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Terus. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ulang lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Perhatikan Pak. Huruf ro di kalimat syarri itu dia kasroh. Jadi yang mendominasi itu adalah kasroh. Jadi dibaca tartib. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi wa min syarri syarri. Ya, coba lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Idza waqab. Waqab. Qalqalah itu nggak boleh lambat, Pak. Ya, coba sekali lagi. Wa min syarri ghasikin idza waqab. 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 Coba waqab. Waqab. Langsung sekali lagi ulang. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
ومن شر حاسد إذا حسد. Baik, nah, jadi memang ya, dari pertemuan yang lalu Bapak memang dikol-kolah ya. Terus huruf qara ketika tarkik ditarkikan aja gitu Pak. Jadi ketika huruf qara itu kasroh, jadi harus kita ingat, oh ini dia kasroh tarkik. Wa min syarri ghasid syarri. Jadi harus kita ingat. Kemudian qalqalah jangan lambat. Ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Ya, idza waqab. Langsung waqab. Waqab. Langsung. Ya. Nah, karena Bapak di qalqalah ya ada sedikit kurang ini. Kemudian huruf qara-nya itu ya, maka coba sekali lagi baca surah An-Nas Pak, diulang lagi surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, takik aja. Min syarril waswasil, ulang lagi. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, coba sekali lagi surah Al-Falaqnya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Lambat. Idza waqab. Idza waqab. Itu agak lambat Pak. Idza waqab. Idza waqab. Nah itu lambat. Jadi jangan waqab, tapi waqab. Idza waqab. Enggak. Idza waqab. Idza waqab. Nah masih. Jadi gini Pak, saya mengibaratkan sering dengan bola. Kalau bola kita dribble, pasti kan dia deg gitu kan. Abe, waqab. Jadi jangan waqab, jangan. Tapi langsung waqab. Seperti bola memantul. Qalqalah begitu ya. Nah, gitu Pak. Karena huruf ba itu makhrajnya itu keras, kuat. Gitu. Jadi ibarat seperti bola dipantulkan ke tembok, maka dia pasti akan abe, apo, idza waqab, langsung gitu Pak. Coba sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Waqab. Langsung waqab. 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 Terus. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad. Langsung. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Agak lambat. Uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Masih lambat Pak ya. Nah, nanti dilatih Pak ya. Jadi seperti bola Pak. Kan bola nggak mungkin
kan nggak mungkin bola begitu. Bola kan pasti ada, aku. Nah seperti itu kan, ya. Kalau huruf qalqalah itu tidak bertasydid, maka jangan lambat. Idza waqab, langsung Pak. Tuh. Ya nanti di muraja lagi, apa ya di qalqalah. Kemudian huruf qara'nya ditakikan lagi aja Pak. Jadi syarrin naffatsati fil 'uqad. Syarrin, jadi bukan syarrin kan, tapi syarrin, ya, syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ya, oke. Nanti di murojaah kita ya, suratul falaq. Terutama qalqalah dan huruf qara yang tartil. Baik, berikutnya Pak Nuryanto. Ya, silakan. Terakhir belum. Kayaknya belum. Belum ya. Berarti suratul Fatihah dari awal. Silakan. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ulang lagi coba. الحمد لله رب العالمين. Iya, jadi huruf lam jangan difal-falah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil alamin. Ulang lagi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi yang ghairil maghdub, yang terakhir siratal ladzina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, jadi tadi ada sedikit koreksi untuk al-qamariyah, jangan dikolkola, ya. Kemudian yang kedua itu tadi di kalimat walau dhalin. Nah, jadi huruf lam itu punya sifat pertengahan, tawasud. Jadi jangan tertahan suaranya, jangan begini. Dhalin, tapi mengalir aja. Dhalin. Jadi gitu ya. Nah, udah ini ya. Coba ayat yang terakhir diulang lagi, siratal ladzina. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Terus Al-Falaq satu surat lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, oke ya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke surah yang selanjutnya ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik. Berikutnya tulis ya. Berikutnya Pak Chandra, silakan. Surah Al-Fatihah ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi, huruf shin ada tapasinya. Syai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Syaitanir rajim. Syaitan. Sekali lagi. الشيطان الرجيم. Nirrajim. Tolong tebal. الرجيم. Coba diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lafzul jalala didahului kasrah tarkib. A'udzu billah. Jangan billah, jangan. Tapi billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ulang lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya, kalau tarkib, tafkhim ketika dia fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usahakan kalau kasroh itu bersuara i. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil Alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi condongnya ke suara i ya, jangan e, jangan bel, tapi bil. Ya, coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi caranya gini, rahang bawahnya diturunkan aja, jadi suaranya i, bil. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lagi ulang. Maliki Yaumiddin. Nah, jadi kiyau, maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ah, gitu. Sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Ya, jadi yau. Coba. Maliki Yaumiddin. Ah, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. huruf shad tebal. Shad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas jadi dia walaupun dia kasroh, dia tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Nah, dia enggak tapashi, enggak ihdinas shi, enggak, tapi ihdinas si. Dia suaranya suara dari lengkingan seperti huruf sin. Si. Coba. Ihdinas sirat. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. O-nya tebal. O. Ihdinas siratal mustaqim. O. Nah, coba lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kurang tebal. O. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, huruf nun jangan dikol-kolan. Selalu ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jadi an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Lagi. An'amta 'alaihim. Nah, gitu. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang lagi dari ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, botnya masih kurang. Jadi tebal. Sekali lagi. Nanti di murojaah dulu ya. Yang pertama tadi huruf lafzul jalalah kalau didahului kasroh tarkik aja. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim, tarkik aja ya. Kemudian huruf ro tebal. Pokoknya huruf-huruf yang tebal dibaca tebal. Huruf ro, huruf o, huruf shad, huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Tebal mustaqim. Itu apa? Jadi huruf yang tebal dibaca tebal. Itu ya. Kemudian selanjutnya huruf
shin bedakan dengan huruf shad. Para shin itu dia tafashi, hembusan udara. A'udzu billahi tapi beda dengan ihdinas shiratal mustaqim. Jadi dia ihdinas beda dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda ya. Kalau shin itu tafashi, kalau shad itu sofir. Suara seperti lengkingan burung, suara burung. Seperti begitu. Iya. Sofir, suara sofir seperti seruling. Ya. Ya. Kalau huruf shin tafashi, Kalau shad kalau shin asya. Nah itu bedanya. Ya, nanti di murojaah dulu di surat. Kemudian Mas Tinggi, silakan Mas Tinggi. Sama Al-Fatihah juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi huruf o tebal. Syaitonir rajim. Jadi bukan sekadar bersuara o ya. Tapi jadi tebal. Syaitonir rajim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tebal. Syaitonir rajim. Rajim. Nanti dilatih terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tebal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Ya, insyaallah paham ya, tinggal banyak dilatih. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah lebih tebal. Gitu ya, taksim dia. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang lagi coba, jangan dikol-kolan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, jadi huruf lam itu punya sifat bainiyah. Dia tertahan juga, mengalir juga. Artinya jangan sampai tertahan. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan, tapi mengalir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rohnya tebalkan lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Terus Maliki yaumiddin. Jangan Yau bersuara u. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Lagi ulang.
Maliki yaumiddin. Nah, jadi caranya dibuka dulu mulutnya. Yau. Kalau kurang dibuka jadi yo. Jadi yo. Maliki yaumiddin. Nah, jadi yo. Tapi ini ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Setelah ya, monyong. Yau. Maliki yaumiddin. Ayo. Maliki Namanya dua harakat. Maliki yaumiddin. Nah, jadi setelah kita yau. Jadi ya, langsung monyong. Kiyau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Udah lebih bagus. Gitu ya. Nah, dilatih. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi ulang. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bedakan hamzah dengan ain. An'amta. An'amta 'alaihim. Gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kurang tepat huruf ghain, jangan terhenti suaranya. Ya. Ghairil maghdubi jangan, tapi mengalir. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huruf bod dilatih lagi. Ya, jadi nanti insya Allah di murajaahnya itu tadi ya, huruf-huruf tebal, terutama huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal diperhatikan. Kemudian lin itu didahulukan dengan fathah, maka fathahnya itu diperjelas. Yau. Jangan kita ragu-ragu untuk buka mulut. Kalau ragu-ragu buka mulut, nanti contoh suara o. Maliki yaumiddin. Tapi kalau buka di mulut, mulutnya dibuka. Maliki yaumiddin. Kalau ragu-ragu jadi yo. Maliki yaumiddin. Nah, ini yang sudah kita katakan, belajar harokat fathah buka mulut, harokat dhammah monyong, harokat kasroh turunkan rahang bawah. Itu bukan hanya sekedar kita belajar dari dasarnya, tapi kita praktekkan di bacaan Quran. Gitu ya. Ketika fathah buka mulut, ketika dhammah monyong, ketika kasroh turunkan rahang bawah. Itu akan menentukan kualitas bacaan kita. Itu akan menentukan. Jadi harokat itu jangan dianggap remeh. Seperti perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala, ya, harokat fathah itu ya tidak akan sempurna, ya. Ini artinya ya. Kalau tidak akan sempurna kalau tidak dibuka mulut. Harokat kasroh tidak akan sempurna kalau tidak diturunkan rahang bawah. Harokat dhammah tidak akan sempurna kalau tidak memonyongkan bibir. Nah, jadi harus jangan ragu-ragu menggerakkan mulut kita. Ya, jangan ragu-ragu. Makanya kita harus banyak latihan. Ya.
harus banyak melatih gerakan mulut. Terus banyak membedakan huruf yang tebal dengan huruf yang tipis. Caranya bagaimana? Misal huruf shad dengan huruf sin, itu kan makhrajnya sama. Jadi kita latih sa si su o si su, latih sa o si si su su, latih ya. Terus as auf contoh misal huruf ta dengan huruf to ya, ta to ti tu apo ya, apo, latih gitu. Jadi huruf tipis dan huruf tebal gitu dilatih ya, begitu ya. Jadi harus beda. Contoh misal seperti huruf dot, ini sering tertukar dengan huruf dal ya. Coba dago, di dudu, ada dilatih gitu ya. Terus nanti beranjak ke yang tasydid. Contoh misal asfo, latih gitu ya. Huruf tipis dan huruf tebal dibandingkan gitu, mulut kita dengan suaranya, dibandingkan. Kalau tidak kita begitu ya, nanti bacaan kita itu akan tidak akan nampak mana huruf tebal, mana huruf tipis gitu. Allahu a'lam. Ya, barakallahu. Nah, baik, satu lagi. Pak Fauzan, silakan Fauzan. Ya. Surat Fatihah. Surat apa? Mari ulang apa? Al-Fatihah lagi dah. Al-Fatihah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ayo, huruf lam itu mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jangan gitu, jangan bil alamin, jangan. Tapi mengalir. Bil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, gitu ya, jadi mengalir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ulang lagi, ulang. Maliki Yaumiddin. Huruf kaf jangan terkesan bertasydid, jangan maliki yaumiddin, jangan, tapi maliki yaumiddin. Ulang. Maliki Yaumiddin. Nah, gitu ya, jangan maliki yaum, jangan. Ulang lagi. Maliki Yaumiddin. Nah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, agak panjang, 6 harakat. Walau sekali lagi. Dari salat wali ke ghairil. Dari siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, sudah lumayan. Tapi tadi huruf lam ya, ingat huruf lam, jangan tertahan suaranya mengalir. Huruf lam. Gitu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terus surah An-Nas sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Coba ulang lagi. Itu ikhfanya tarkib. Min syarril jadi min syarril. Begini ya, kita harus memahami ikhfa yang tarkib. Ikhfa yang tarkib itu usahakan makhrajnya itu nunnya itu jangan kita masukin ke dalam, tapi lepas saja. Min syarril waswasil khannas. Jadi jangan min syarri, tapi min syarril. Ayo ulang. Suaranya di sini. Min syarril min syarril. Jadi jangan mendem, jangan masuk ke dalam. Tapi keluar. Min syarril. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nanti dilatih ikhfa yang tarkib ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ikhfa yang tarkib, jadi caranya gitu, jadi suaranya itu lepas gitu, lepas posisinya di sini di huruf nun. Lepas, jangan syarril, jangan tapi syarril ya, bisa dipahami ya, dilatih lepas, suaranya lepas ya, seperti itu. Contoh misal kalimat andada min dunillah jadi sini suaranya, jadi jangan jangan, tapi min dunillah. Insyaallah paham ya, tarkib ya, ikhfa tarkib. Bedakan ikhfa tarkib dengan ikhfa yang tarkib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ya. Kita terbatas dengan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat.
meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi hujjah ya. Hujjatun lana, menjadi hujjah bagi kita. Wala hujjatan alaina. Bukan menjadi yang akan menjadi penjerumus buat kita ya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu.